बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये वीडियो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ां के नाम पर है और उनकी सवाने हयात पर रोशनी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। वो आप जानते हैं और उसके बारे में बहुत कुछ छप चुका है, बहुत कुछ नशर हो चुका है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल किया और ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में शुरू हुआ था, उस ज़िया-उल-हक़ के दौर में ये आगे बढ़ा, फिर बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ के एतबार में मज़ीद आगे बढ़ा और फिर नवाज़ शरीफ ने एटमी धमाके करके इसी मंतकी नतीजे तक पहुँचाया, जिसके बाद भारत को भी चुप लग गई और वो उस तरह से पाकिस्तान के ऊपर दावेदारी करने की पॉलिसी से बाज आ गया। अगरचे उसकी दुश्मनी बरकरार है और उसके रवैये में जारहानापन अब भी है, लेकिन वो पहले की वो जो कहा जाता है कि वो बात कहाँ मौलवी मदन की सी, वो अब बात रुखसत हो गई। तो डॉक्टर कदीर के साथ हमने क्या किया और उन तमाम लोगों के साथ हमने क्या किया जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में शामिल रहे हैं, ये एक बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है। पहले तो ज़रा डॉक्टर साहब के साथ देख लीजिए। चौधरी शुजात जो परवेज़ मुशर्रफ के साथी थे, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के हर एडवेंचर में उसका साथ दिया, चाहे वो अकबर बूटी का कत्ल हो या लाल मस्जिद का कत्लेआम हो, तो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर को ज़लील करने के लिए जो मुशर्रफ का मनसूबा था, उसमें चौधरी शुजात ने आगे बढ़कर उसका हाथ बटाया और चौधरी शुजात ने ब्लैकमेलिंग से, दबाव से या किस अंदाज से डॉक्टर कदीर को ये आमादा किया कि वो टीवी स्क्रीन पर आएँ और अपने नाकर्दा गुनाहों की माफ़ी मांगे। यानी डॉक्टर अब्दुल कदीर को मजबूर कर दिया गया कि वो टीवी पर आकर ख़ुद को मुजरिम डिक्लेयर करें, जबकि वो मुजरिम नहीं थे। उन पर इल्ज़ाम भी लगा था कि उन्होंने एटमी सेंट्रीफ्यूज बेचे हैं। डॉक्टर कदीर साइंसदान थे, ताजर नहीं थे, स्मगलर नहीं थे। उन्होंने ये सेंट्रीफ्यूज किस तरह बेचे? ये बेचने वाले कुछ और लोग थे। तो मुशर्रफ ने उनको बचाया और डॉक्टर कदीर को कुर्बानी और बदनामी का निशाना बनाया। तो चौधरी शुजात का ये कारनामा जो है, ये तारीख़ में स्याह लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। जिस तरह उन्होंने अकबर बुगटी को कत्ल कराया, जिस तरह लाल मस्जिद के बच्चे कत्ल कराए, ये दो कारनामे भी चौधरी शुजात के दामन पर और चेहरे पर स्याह दाग हैं और इसी तरह ये डॉक्टर अब्दुल कदीर वाला मामला भी स्याह दाग है। 2003 में मुशर्रफ ने डॉक्टर कदीर को घर में नज़रबंद कर दिया और उनकी ये नज़रबंदी अब 2021 में जाकर ख़त्म हुई है, 18 बरस के बाद। यानी इस दौरान किसी की ज़रूरत नहीं थी कि वो डॉक्टर कदीर को रिहा करने का सोच भी सके। उनकी अपीलें इस दौरान अपनी नज़रबंदी के ख़िलाफ़ समाअत की मुंतज़र रहीं और उनकी समाअत की बारी कभी ना आ सकी। फिर आखिर में वो बीमार हुए और इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ ने एक शैतानी और साज़िशी मनसूबा बनाया। जिस तरह उसने आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हाथ बेचा और जिस तरह उसने हज़ारों पाकिस्तानियों को अमेरिका के हाथ बेचा, उसने इसी तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर का भी सौदा कर लिया था और डॉक्टर कदीर को अमेरिका के हवाले करने का वो फ़ैसला कर चुका था, प्लान भी बना चुका था। लेकिन उसी के नामज़द और मुंतखब करदा यानी सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली का ज़मीर जाग गया। अल्लाह ताला उन पर उनकी मग़फ़िरत करे, उन पर रहमत करे। वो आगे रुकावट बन गया और कहा कि ये काम तो मैं नहीं होने दूंगा और मुशर्रफ को फिर झुकना पड़ा और यूं डॉक्टर कदीर को अमेरिका के हवाले करने का जो मनसूबा था पूरा ना हो सका। वरना हम ग्वांतानामो में डॉक्टर कदीर की तस्वीरें देखते कि सलाखों के पीछे से चेहरा उनका नज़र आ रहा है और गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए और उनकी जिस्म पर चेहरे के पर तशद्दुद के निशान आते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को खुदा ने बचा लिया और इसके लिए ज़फ़रुल्लाह जमाली को वसीला बनाया। उसके बाद इमरान खान की पार्टी ने डॉक्टर कदीर की किरदार कशी के लिए मुहिम चलाई और इनके वज़ीर जिस तरह उनके खिलाफ ट्वीट करते रहे, इनके जो दूसरे लोग थे गाहे बगाहे किसी फंक्शन में, किसी महफ़िल में, किसी मज़मून में डॉक्टर कदीर का मजाक उड़ाते रहे, की मज़म्मत करते रहे। ज़ाहिर है ये तहरीक इंसाफ जिस मुल्क की लॉबी है, जिन क़ुव्वतों के लिए काम करती है, जिन क़ुव्वतों का एजेंडा इसने पूरा किया है, उसमें डॉक्टर कदीर दुश्मन नंबर 1 तो थे ही, नवाज़ शरीफ भी दुश्मन नंबर 1 थे। तो ये डॉक्टर कदीर के साथ सलूक हुआ और डॉक्टर कदीर की बीमारी पर पीटीआई वाहद जमात थी पाकिस्तान की जिसने इससे दूरी इख्तियार की और कोई हमदर्दी का दुआया पैगाम किसी किस्म का नहीं दिया। और जनाजे में भी फिर देख लीजिए इस पार्टी की नुमाइंदगी की क्या हालत रही। तो नाज़रीन, डॉक्टर कदीर का जिक्र जब छिड़ता है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी और पाकिस्तान के वक़ार में बहुत बड़ा इजाफ़ा किया, जिसको बाद में इन्होंने फीती कर दिया दूसरे और बाद में आने वालों ने। तो डॉक्टर साहब के साथ एक दूसरा सिलसिला भी है कि यानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1958 के बाद पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो आमर थे, डिक्टेटर थे, सख्त गिर थे, जो भी थे, लेकिन वो आइनी
طور پر منتخب پارلیمنٹ کے منتخب وزیر اعظم تھے، اور ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو آزاد بنانے کی کوشش کی، اور اسی آزاد خارجہ پالیسی کے تحت انہوں نے پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ایٹمی پروگرام کی ابتدا کی۔ ان کو عدالت کے ذریعے قتل کروا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک فوجی ڈکٹیٹر آیا، لیکن جب اس نے ایٹمی پروگرام بند کرنے کے بجائے اس کو تکمیل کی طرف بڑھایا تو اسے بھی اڑا دیا گیا۔ اس کے بعد بے نظیر نے بھی ایٹمی پروگرام میں دلچسپی لی، اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ پھر نواز شریف نے دلچسپی لی، اس پروگرام کو آگے بڑھایا اور 6 ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کا منہ بند کر دیا، تو اسے نشان عبرت بنا کر ملک سے باہر دھکیل دیا گیا، اور اس پر اس ہوائی جہاز کے اغوا کا الزام لگایا جس جہاز میں وہ موجود ہی نہیں تھا۔ یعنی زمین سے بیٹھ کر دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی ہائی جیکنگ تھی جو زمین پر بیٹھ کر کی گئی۔ تو نواز شریف کو اس میں سزائے موت دینے کا منصوبہ تھا، لیکن وہ جج کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ جج عمر قید کی سزا دے کر امریکہ بھاگ گیا اور اپنی جان بچا لی۔ تو اس کے بعد نواز شریف کو جلا وطن کیا گیا، اور آج بھی نواز شریف جلا وطن ہے۔ تو ایٹمی پروگرام کے یہ کردار تھے، اور ایٹمی پروگرام کے ایک اور کردار تھے ڈاکٹر سمر مبارک بند، جن کو وہ ڈیم والے فراڈیے بابے نے اپنے کٹہرے میں بلا بلا کر ذلیل کیا۔ تو ناظرین، یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو پاکستان کے مضبوط دفاع کے مخالف ہیں، اور ان میں جو ایک کردار ہے وہ تو ننگا ہو چکا ہے، پرویز مشرف، اور دوسرا کردار ایک پوری سیاسی جماعت ہے، یعنی وہ سیاسی جماعت نہیں ہے لیکن خود کو سیاسی جماعت ڈکلیئر کرتی ہے۔ اگر آج بھی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہو جائے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نہایت ہینیس قسم کے کرائم کرنے والے عناصر کا ایک مافیا ہے جو پاکستان پر ایک خاص ایجنڈے کے تحت بٹھا دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ ادارہ ہے، وہ تنظیم ہے جس کے مقاصد پاکستان کے بارے میں وہی ہیں جو بھارت کے ہیں، جو اسرائیل کے ہیں، جو صہیونیہ کے ہیں، اور وہ اس پر تیزی سے عمل بھی کر رہی ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایٹمی پروگرام کے تمام حصے دار عبرت کا نشانہ بنا دیے گئے پاکستان کے اندر، باہر سے نہیں، پاکستان کے اندر سے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ بھٹو کو قتل کرنے کے لیے، پھانسی چڑھانے کے لیے باہر سے کوئی نہیں آیا تھا، نہ ہی نواز شریف پر ہائی جیکنگ کا مقدمہ کسی نے باہر سے بنایا تھا، نہ ہی بے نظیر کے قاتل باہر سے آئے تھے، راولپنڈی سے ہی ان کے قاتل آئے تھے۔ تو یہ ایک تاریخ کا ایک دردناک باب ہے، لیکن اس میں مثبت پہلو یہ ہے کہ ان ساری سازشوں کے باوجود پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل ہوا اور اب بھی موجود ہے۔ اگرچہ سازش یہ ہے کہ اس ایٹمی پروگرام کو پاکستان میں انارکی پھیلا کر اس یہ بہانہ بنا کر ختم کر دیا جائے کہ یہ ایٹمی پروگرام، ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے، انارکسٹوں کے ہاتھ لگ سکتا ہے، اس لیے ہم اس کو اپنی تحویل میں لے رہے ہیں۔ یہ امریکہ کی سوچ ہے، اور یہ سوچ چھپی ہوئی نہیں ہے، سینہ گزر نہیں ہے، ان کے اخباروں میں، ان کے رسالوں میں، ان کے مضامین میں یہ چیزیں آتی رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان کو وہ ایٹمی طاقت بننے سے نہیں روک سکے، تو اسی طرح وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بھی ہاتھ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ یہ ہماری خواہش بھی ہے اور دعا بھی۔ ناظرین، اسی پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔